The local folklore of Timodos bears a resemblance to the biblical story of the great flood during the time of Noah. The many generations of indigenous inhabitants of Timodos believe that during the great flood, Noah brought various types of animals in pairs to a plateau on top of the big mountain in Timodos. Noah prayed over the animals so that they would not be submerged by the rising water. This act of providing a safe refuge and protection is called in the indigenous dialect as Gitimon. This word became the origin of the name Timodos, which was used by many succeeding tribal generations to refer to the big mountain. When the great flood ended, Noah brought the animals back to the forest. Sitio Timodos is located in Barangay Manubisa, Municipality of Magpet, North Cotabato. The exploration of micro-hydropower potential of Timodos began in the year 2009 through the initiative of the Department of Energy. Later, the Barangay Local Government Unit through Barangay Captain Geoffrey Aba invited Yamog to assess the river system to find out if it is suitable for generating micro-hydropower. In year 2011, upon the request of Barangay Captain Randy Senador, Yamog conducted the technical survey and prepared the full-blown feasibility study. This led to the submission of a project proposal to Ministerial Germany, which decided to fund the project in year 2014. The construction of the micro-hydropower system started in July 21, 2014. The Community Micro-Hydropower Project is a community-driven project which was implemented with full participation of the community tribes of Timodos. The community themselves were coordinated in terms of identification of the water source coming from the dam, the site of the channel, the site where we placed the forebay tank, then down to the powerhouse, including the distribution and the transmission lines. So in the process, the community themselves learned, they acquired knowledge on how to develop the micro-hydropower system. Yamog facilitated the organizing of Timodos Tribal Micro-Hydropower Association, which would have a key role in the construction, supervision, and the maintenance of the micro-hydropower project. TRIMPA would be responsible for ensuring equitable, efficient delivery of electricity to the 87 indigenous households of Sitio Timodos. So at the start of the project implementation, Yamog also facilitated the crafting of the multi-stakeholders agreement, which would spell out the different keys, the roles and responsibilities of the different stakeholders, such as the municipal local government unit of Magpet, the barangay local government of Manubisa, the tribal community of Sitio Timodos, and the CATI holders and Yamog. The MOA clearly stipulates the different roles and responsibilities of these different stakeholders from the pre-implementation of the pre-construction, during construction, and after the construction of the project. This kind of partnership fostered greater cooperation among the different stakeholders so that the project would really be implemented successfully. And through this, the project beneficiaries would have a great sense of ownership as they are part of the MOA. Ang municipal government of Magpet o ang local government of Barangay Manubisa o TRIMPA, Timodos Micro-Hydropower Association, na ay ginabuhat ng mga agreement or MOA, may memorandum of agreement ug na nakadaiyang mga gibuhaton aron ma-sustain ang proyekto. Ang mayors, municipal government of Magpet na sila ay mga gibuhaton sama sa
paghatag og suporta nato sa proyekto ug ang barangay local government nag-assure sa pag-sustain pinaagi sa ilang ginagmayng pagtabang sa mga ginagmayng finansya. Ang Trimpa usab na sila dako nga papel sa pag-sustainer pagkalahutay sa proyekto kay sila mga beneficiaryo. Ang Trimpa na ay gitawag o Board of Directors. Ang Assemblea ang pinakataas nga putong ug ang gitawag Operation Maintenance Team mo magpadagan sa proyekto. Kining tanan gipangandoy nga naay papel ug ilang gamiton ang ilang mga katungod aron nga mulahotay ang proyekto sa Timodos. The Timodos micro-hydropower system is an environment-friendly project. It uses the run-of-river approach, where the water used to drive the turbine is eventually returned to the Mabatu River. By virtue of the Certificate of Non-Coverage issued by the Environmental Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources of Region 12, Yamog was not required to conduct an environmental impact assessment because Timodos micro-hydropower project was deemed to have no destructive effects on the environment. Direct community participation is a key feature of the project. The community worked hard and sacrificed so much despite the many challenges encountered during the grueling 16 months of doing the civil works, electromechanical, transmission, and distribution lines installations. Sa buong kay, kawa, pagsugod at hydro, sugod ka sa construction, counterpart ko ito, bayanihan. Bayanihan ng taman, wabaya dun, tabang da. Niya, kada sa kadyo to, kay city na buong, langon tada, tabang suporta dito ito counterpart ng taman. Diran, ang ito, elektrisyan, gawas, sa Timodos. Kung taga rin nila sa Timodos, kung kaso doon ang karatan, di rin kinahanglan, gasto kayo sa api, angay ka taga-hotel ko, kung taga-Davao Light, di rin kinahanglan, so taga rin nila. The presence of community electricians in Timodos is one of the offshoots of the capacity building activities conducted by Yamog. In parallel with the construction work, Trimpa officers and members were giving trainings on basic electricity, operation and maintenance, organizational building and strengthening, policy formulation, tariff derivation, financial management, and watershed management. Trimpa participated fully in crafting the policies and empowering mechanisms that would govern the use, management, and sustainability of the micro-hydropower system. The construction of micro-hydropower system in situ Timodos was finally completed in November 2015. After a period of thorough testing and commissioning, the facility is now operational and efficiently producing 23 kilowatts of electricity as designed. Klaro nang nabenepisyuhan sa tuwang katawan, pinahagi sa kabailhan ng tuman na yun. Doon na tayo nakita ng mga wire o mga poste. Misika na yun ang matag kabalayan. So ako nagpasalamat ko kay tungod kay dili raw sa katao ang makabenepisyo niya na kundi 100 ka pamilya ang nakabenepisyo na pinahydro. Kasi din sa SIP, may problema basta makabenepisyo lang ang mga tribo. Kung kausaban ko sa diskuganta, dakkoron aray ko sa kausaban. Kaniad walay mga baligya nga gas, ang among ginagsuga, ang pinilas, usahay mapasok pag yun akong mga tiil, kay mga hulugan anang pinilas, nagpasalamat dito nga yatagan min o kurinti, kay nakatabang yun ni sa amoa. Kay kaniad to, adun na may gamparahan, diri lang ang hayag, pero dito wala, hindi ni mo gamit o tulog ka lamparahan, dili yun hayag.
kini kay usaraman maabot dito ang hayag sa gawas. Nagkaanam ang mga tao, nag-uswag, aduna na sila mga appliances, mga TV, kani adto makakita min TV ug moadto min sa baryo. Mao na nagpasalamat ko sa dako sa hydro na gihatagan mi og maayo nga kaugmao. The Barangay Manubisa Local Government Unit and the Magpet Municipal Local Government Unit have been very supportive for the project. During the construction stage, they have extended valuable material, logistical and moral support, which are among the key facilitating factors that led to the success of the project. Their laudable effort at improving the road to Sitio Timodos has made the lives of the residents even better. Akong trabaho dito sa planta, sa powerhouse. Sa unang panahon, wala pa rin mga din Yamog ang lisod. Naglisod mi din dako diri. Kay tungod kay ang parsada namo wala pagkasunod. Karon kana man amo Yamog diri. Masunod na ang parsada nga maayo ang among pangdalan diri. Kay among mais diri sa una, pero nagrabas lang diri sa parsada. Kay konti kasulod pa ang motor. Kabayo namon ano diya ang mais, nga ano diya sa Mabato River. Sa unang panahon, sa bago kong nag-abot diri, grabing nagkapait. Grabing kabatuhan ning karsada. Halos-halos. Kabayo diri, nagkaang-kaang na lang kabayo diri kinargahay. Yung nga na panahon, di ka pa man makakita sa sakayan. Di na taman kung kaya na timpo. Doon daw mura mga sakayan, mga duma doon daw mga motorgan. Sa sistema bilang chairman kaya ito sa Trimpa Association, doon aprubahan rin ito mga BUD na doon balaod day na aprubahan day nanay, mo pa na kanara ini kasi ibag kaya na tabang o suporta para ka namin mga manubo na kayo nagpadumot. No, masataday ki, patabangay ki, may yun mga dumot ito specialist sa barangay tabang kay na inurukang patabang kay na inurukang kay may makatunto kay insakto no para angad na tunganday. Ang kabataan na himong naedukar na pinaagi sa kurente. Dan pa man sa eskwelahan na nagagamit na gayon og computer. So nagapamatud na adunay dakong develop din sa maong sitio. Kami nagtukod ni og usa ka grupo alang sa plano nga pagdugang ug income sa amo ang Trimpa Association. Naami project na seedling nga kakao kay ang tumong kung panahon nga mag-harvest na at namin ikabayad sa amo ang kuryente ug dugang pod nga income sa amo ang panginabuhian. So pagkakaroon na aming plano nga magdugang ni og kuan project nga kanang bakery ang tumungkod nga kami mga kababayan aduna pud mo kaugaling nga income ug ikaduha nga tumong ang among mga anak pod dili namin kinha nga maggasto pa mi og mamalit og tinapay kay na naman may kaugalingon nga kuan kanang bakery. Sa unang panahon ang tao temprano motulog kay wala pa man gyud suga. So sa pagkakaroon halos atag alas 12 na o alauna motulog ang mga tao kay aduna na may suga o nagahimo sila sa nagkalain-laing gilwaton sama sa panginabuhian. So dako kaayo natabang sa panginabuhian sa katawhan, partikularly sa Sitio Timodos. So isip ko sa kabarangay captain, dako usab kalipay tungod kay usa nga akong gihandog sa akong katawhan na makabati og usa ka proyekto na makahatag og kahayag din na sa matag usa ka panimalay. Yamog's capability building activities are meant to enable the community of Timodos to build up their human capital. Now the leaders and officers of Trimpa are trying to perform their respective roles as best as they could. They are eagerly applying what they learned from the trainings, knowing that the sustainability of the micro hydropower system now lies in their collective effort as one united community. Sa kanami, paukit kahit hydro maura ila sa namin
kapatwigan. Siya sakat nag-operator. Kapatwigad na ad-operate kung manual dapat ang baso. Kapatwigad na paandar. Kapatwigad na langon-langon. Kapatwigan na pinaagi ka ay tahay ko. Sa sulod sa gibantayan ako nga 24 oras. Daghan ko gibantayan. Gibantayan akong PBC kung kulang na siya tubig, nagpasabot adunay daot sa unahan. Mo pay paglakaw nako bisan gabi, walay katulog nako sa gabi. Tungod lang paningkamot nga adunay mabenepisyo sa tao. Ipaningkamutan namo nga gwapo ang padagan sa kuryente. Gibantayan namo sa depekto sa tubina. Kung mo init siya, honongon namo siya og 2 ka oras para di siya pangsunog sa balay. Munay among trabaho di santang kami nag-duty sa mga powerhouse. Sa kini nga hydro, gikan dito sa Weir Dam, nagakabat siya og 250 meters padulong sa Tubitang to padulong sa turbina o powerhouse. Nagkabat lamang siya og 100 meters ang pista. Kadaghanan sa tubig nga para makapaandar sa mga turbina, moabot siya og 300 liters per second para makapaandar siya sa turbina. Kani nga micro hydropower nagapasa kini sa Timodos og 23 kilowatts para sa community. Utang kapuput-unday di ang takalinis ka namin nakapatwigan. So, ating kamlainis hydro, wano open, pidas ka namin putok, pidas ka namin huna-huna. So, kung kaya ka, narasi ka namin makapahimulos, tada to project, may hydro kung ka na sunod na mga henerasyon, tada ka namin mga anak makapahimulos pa. The community-based micro-hydropower system in Sitio Timodos relies on a healthy watershed, without which the renewable energy enjoyed by the residents would cease to exist. The Timodos watershed is about 1,200 meters above sea level. It is also an important biodiversity area which serves as the wellspring of major river systems, including the Mabato River, which flows from the vast mountains of the southwestern part of Mount Apo National Park and contributes to the tributary of Kapakan River, down the lowland rice plains of North Cotabato and towards the Pulangi River. Tulong ng mga NGOs sa tulong po ng Yamog na sila po yung nagiging nagbigay paalala na mapukaw po ang damdamin, ang aming kaalaman noong una na ito palang kalikasan, hindi dapat susuin, kundi dapat i-improve at bigyan pansin at alagaan. Higit sa lahat, ito pong project namin, Trimpa, Timodos Tribal Micro Hydro. Talagang dito nanggagaling, dito sa riverside, dito sa Mabato River, ang tubig. At talagang maliwanag, itong mga punong kahoy, itong kalikasan na ito, kapag mawawala, talagang wala nang suporta itong project, itong hydro ito, wala nang suporta. Sinikap po namin mga kapatid ito'y mapangalagaan, madipisahan, dahil na rito sa ito'y tinatawag na unti-unting nawawala na yung realidad ng ating mundo. Ito pong kalikasan, ito tinatawag ng mga minuno namin hospital. Bakit? Doon po nakalagay yung sari-saring halaman na ginamit sa mga matatanda namin para sa mga sakit na mahirap mag-survive sa gusto. Doon po namin makikita yung herbal, basic klaseng herbal. Pa nga dugangan po ng mga kubre kay natay reserve pa nga atong natural resources diya sa bukid na dili na magalas, dili na maputlan og kahoy, mga 300 hektar na.
Salamat po sa tulong ng organisasyon sa local government, sa barangay, sa ating kapitan na para bang merong tinatawag na alayon, pagtulong-tulungan patungkol po sa water safety.